Dok se i dalje vode rasprave o nestanku male Danke Ilić, najnovije informacije o jezivoj kući strave u Brčkom bacaju novo svetlo na slučaj koji već mjesecima potresa region. Igor Jurić, direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu, izjavio je da svi dosadašnji dokazi ukazuju na organizovani lanac trgovine dekom i da je vrlo moguće da je ova kuća bila samo tranzitna stanica gdje su deca bila pripremana za prebacivanje na druge lokacije, možda čak i u zemlje Europske unije i Ameriku. Ali ono što je potpuno šokantno jeste mogućnost da je među tom decom bila i nestala Danka Ilić, da li su i roditelji umešani. U trgovinu dekom, Jurić je otvoreno rekao nešto što je uzdrmalo javnost. U trgovinu dekom očigledno su uključene i biološke porodice i staratelji nestale dece. Drugim rečima, ovo nije samo kriminalna mreža otmičara, već postoje roditelji koji prodaju sopstvenu decu. Ako se prisjetimo čudnog ponašanja roditelja Danke Ilić, njihove ravnodušnosti, učešća u TikTok live-ovima umjesto potrage za ćerkom, njihovih tužbi protiv svih koji veruju da je Danka živa, da li je moguće da i oni nešto znaju, a kriju od javnosti? Od samog početka, javnost je sumnjala u priču koju su prezentovali Miloš i Ivana Ilić. Njihova reakcija na nestanak ćerke bila je potpuno neuobičajena. Nisu se oglašavali na ozbiljnim televizijama, nisu se uključili u ozbiljne pretrage, a sada već otvoreno prete ljudima koji sumnjaju u zvaničnu verziju događaja. Da li se sada, nakon šokantnih otkrića u Brčkom, može reći da je Danka možda bila deo trgovine decom? Ako je Brčko zaista bilo samo privremena stanica gdje su nestala deca pre nego što su pronađena, niko nije tražio pronađenu decu. Kako je to moguće? Jedan od najjezivijih detalja koji je izneo Jurić jeste činjenica da nijedan roditelj nije prijavio nestanak te dece. Drugim rečima, ova deca nisu bila kidnapovana u klasičnom smislu. Oni su tamo ostavljeni namjerno. Zvuči potpuno sumanuto, ali ovo nije prvi put da se u međunarodnim slučajevima trgovine decom pojavljuje isti obrazac. Roditelji dobrovoljno predaju decu kriminalnim grupama pod izgovorom da će im tako pružiti bolju budućnost. Isto tako, moguće je da su roditelji Danke Ilić odigrali ulogu u ovom sistemu svesno ili nesvesno. Podsjetimo se i priče o misterioznih 30.000 evra, koji su se navodno pojavili na njihovom računu neposredno nakon Dankinog nestanka, kao i kupovine stana u centru Bora i stana u Njemačkoj. Ako su zaista bili u financijskoj krizi pre nestanka ćerke, a sada kupuju nekretnine, odakle taj novac? Jurić. Vrlo je moguće da je Danka bila tamo. Jurićeva izjava da je vrlo moguće da je Danka Ilić bila tamo dodatno je uzdrmala javnost. Ako je zaista bila među tom decom, kako je nestala pre nego što je policija upala u kuću? Da li je možda već transportovana dalje? Svi dokazi govore u jednom pravcu da je ovaj slučaj deo mnogo šire priče i da se neko trudi da zataška sve tragove. Hapšenja su već počela. Ko je sljedeći? Policija Brčko distrikta već je uhapsila 8 osoba za koje se sumnja da su povezani sa decom pronađenom u kući. Također, u istragu se uključio Europol, što znači da je ovo daleko veći slučaj nego što se na prvi pogled činilo. Ali, ono što javnost sada traži jeste, šta je sa onima koji su decu prodavali? Ko su roditelji i staratelji koji su dozvolili da njihova deca završe u kandžama kriminalnih grupa? Ako je istina da su pojedini roditelji umešani u trgovinu decom, zašto niko ne istražuje Ivanu i Miloša Ilića? Njihovo ponašanje od samog početka budi ogromne sumnje, a sada kada vidimo da su biološki roditelji direktno umešani u mrežu trgovine decom, narod zahteva da se i roditelji Danke Ilić ispitaju. Pravda za Danku, istina mora na vidilo. Ono što je sada jasno jeste da se nešto ogromno krije u ovom slučaju. Ako su trgovci deksom spremali falsifikovane hrvatske pasoše za decu iz Brčkog, ako su planirali da ih transportuju u Europsku uniju i Ameriku, ako je u sve ovo uključen organizovani kriminal, kako možemo biti sigurni da se isto nije desilo i Danki Ilić? Narod ne odustaje.
Studenti su već pokazali da imaju moć da nateraju institucije da rade svoj posao i sada im se pridružuju građani iz svih krajeva Balkana. Ne može se više ćutati gdje je Danka Ilić. Ko je odgovoran za nestanak ove dece? Ko je zaradio na trgovini decom? I zašto roditelji Danke ne žele da se sazna istina? Pratite Aktuelna scena, jer ćemo nastaviti da pratimo ovaj slučaj do kraja. Pravda za Danku. Istina mora izaći na videlo. Međunarodni kriminal i trgovina dekom. Uhapšeni roditelji. Mafija uključena. Da li je i Danka Ilić bila njihova žrtva? Slučaj kuće strave u Brčkom poprima zastrašujuće razmere. Sve ukazuje na to da je ovo samo vrh ledenog brega i da se ovdje radi o jednom od najvećih međunarodnih lanaca trgovine decom na Balkanu. Najnovije informacije dolaze iz Hrvatske, gdje je ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović potvrdio da su uhapšeni i roditelji pronađene dece. Ovo znači samo jedno, da su upravo oni možda imali ulogu u prodaji i prebacivanju sopstvene dece u ruke mafije. Roditelji prodajali decu za novac. Da li je isto učinjeno i sa Dankom Ilić? Jedan od najšokantnijih detalja istrage otkriva da su pojedini roditelji svoju decu ostavljali u zalog za novac. Drugim rečima, mafija koja se bavi trgovinom decom imala je direktne kontakte sa biološkim roditeljima, koji su svoje mališane doslovno predavali u ruke kriminalnim grupama. Ova saznanja dovode do ključnog pitanja. Da li su Miloš i Ivana Ilić imali veze sa ovim kriminalnim lancom? Da li je Danka Ilić bila samo još jedna od žrtava ove monstruozne organizacije? Podsjetimo se, porodica Ilić bila je u ozbiljnim dugovima pre nestanka Danke. Nedugo nakon njenog nestanka dobijaju misterioznih 30.000 evra na račun, kupuju stan u centru Bora, a zatim i nekretninu u Njemačkoj vrednu 100.000 evra. Ako su zaista bili u teškoj financijskoj situaciji, odakle im toliki novac? Ako se sada zna da su pojedini roditelji pronađene dece namjerno ostavljali svoju decu mafiji, zar nije legitimno postaviti pitanje, da li je Danka možda bila deo iste priče, italijansko-bosanska mafija? Ko su ljudi koji stoje iza ovoga prema saznanjima? Iza svega stoji italijansko-bosanska mafija, koja se već godinama bavi trgovinom ljudima, falsifikovanjem dokumenata i ilegalnim prebacivanjem dece u zapadne zemlje. Njihova metoda delovanja je zastrašujuća, migriraju iz države u državu, menjaju identitete, koriste lažne papire, a decu drže u tajnim lokacijama dok ne obezbede transport ka krajnjoj destinaciji. Policija je već potvrdila da je ova deca trebalo da budu prebačena dalje, u Njemačku, Holandiju, Belgiju, a čak se pominje i Amerika. I sada dolazimo do ključnog pitanja. Ako su ta deca bila na putu za izvoz u druge zemlje, šta ako je i Danka Ilić bila deo tog plana? Da li je Danka mogla biti prebačena u inostranstvo? Jedna stvar sada postaje jasna. Više ne postoji nijedan logičan razlog zašto bi iko verovao da je Danka Ilić mrtva. Nema tela, nema konkretnih dokaza. A sada se otkriva da je trgovina decom itekako bila prisutna u našem regionu. I ono što dodatno šokira, jeste ponašanje roditelja Danke Ilić. Umjesto da se raduju što se otkriva mreža trgovine dekom, umjesto da se nadaju da bi Danka mogla biti pronađena među otetom decom, oni agresivno napadaju sve koji govore drugačije. Snimci sa TikTok live-a jasno pokazuju kako su Miloš i Ivana Ilić počeli da prete ljudima koji sumnjaju u zvaničnu verziju priče. Ivana je čak izjavila, ako sud pusti osumnjičene, oni neće dugo živjeti. Zašto ovakve reakcije? Zašto im smeta da se istraži mogućnost da je Danka možda živa? Zašto ih nervira kada neko inzistira na dodatnim istragama? Ako je neko nevin, zar ne bi trebalo da podrži svaku istragu koja vodi do istine? Narod traži pravdu. Studenti neće odustati. Ovaj slučaj sada više nije samo pitanje jednog nestalog deteta. Ovo je pitanje celog sistema. Ako se sada zna da postoji ogroman lanac trgovine dekom, ako su roditelji umešani, ako mafija prebacuje decu u inostranstvo, kako možemo biti sigurni da se ovo ne dešava svakodnevno?
Zato narod ne odustaje. Protesti studenata koji su počeli zbog tragedije u Novom Sadu sada su se proširili na zahtev za istinu o trgovini decom i nestanku Danke Ilić. Građani poručuju, nećemo stati dok se ne sazna prava istina, šta dalje, istraga se nastavlja, hapšenja su već počela, a kako sada stvari stoje, ovo je samo početak. Ako mafija i trgovina decom stoje iza svega, onda je jasno da ovo nije slučaj jednog deteta, već mreže koja funkcioniše godinama. Ako roditelji umešani u trgovinu decom već padaju, ko je sljedeći? Ako se dokazuje da su neka deca već odvedena iz zemlje, zašto ne istražiti mogućnost da je Danka još živa? Istina će izaći na vidjelo, ma koliko je neko skrivao. Pratite Aktuelna scena, jer ćemo nastaviti da pratimo ovaj slučaj do kraja. Pravda za Danku, pravda za svu nestalu decu.